Ketika takdir Allah telah digariskan, tak ada satupun hamba yang dapat memajukan atau mengundurkan waktu kepulangannya. Kepergian sosok yang dicintai selalu meninggalkan ruang kosong yang teramat dalam. Pada hari Jumat pagi, 26 Juni 2026, tepat pukul 9.17 WIB di Rumah Sakit Al-Islam Bandung, almarhum Bapak Suratman bin Suparjo telah menyelesaikan perjalanan panjangnya di dunia pada usia 71 tahun. Beliau berpulang dengan tenang, meninggalkan seorang istri tercinta, 2 orang anak, 2 orang menantu, serta 4 orang cucu. Kebaikan seseorang seringkali baru terlihat nyata saat ia telah tiada. Di sela rasa duka yang menyelimuti riung Bandung, kita menyaksikan sebuah pemandangan yang menggetarkan hati. Tanpa perlu menunggu komando, tanpa perlu instruksi, warga dari RT 04, RT 05, hingga ibu-ibu majelis taklim langsung bergerak spontan. Tangan-tangan ikhlas mereka bahu-membahu menyiapkan segala hal demi menghantarkan almarhum dengan penghormatan terbaik. Ini adalah bukti nyata betapa almarhum begitu dicintai di lingkungan tempat tinggalnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Pak Suratman. Semoga menjadi ahli surga. Pak Suratman orang baik. Selama saya di Riung Bandung, Pak Suratman itu orangnya baik, nggak ada sodeka apa-apa, dan sangat bersaksi semuanya bersaksi. ya, kalau Pak Suratman orang baik. Iya, betul. Meninggal di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat. Masya Allah, ahli surga ya Allah. Tangannya bagus. Ya Allah, semoga Allah Tangannya, memberikan bulannya, tahunnya bagus. surga untuk Bapak Suratman ya Allah. Dilapangkan kuburnya, diampuni segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, menjadi ahli surga ya Allah. Semoga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa untuk Pak Suratman dari ibu-ibu yang sedang meroncek bunga. Selamat jalan. Selamat jalan, mudah-mudahan menjadi ahli surga ya Allah. Itu tinggal itu mau Insya nyari Allah. pintu masuk. Bebianto. Pasti. Nyari pintu masuk. Kemana jalanan sana? Itu jalanan. Bebianto. Doanya jangan dimudah-mudahan, jangan Semoga menjadi ahli surga insya Allah. Amin. Insya Allah menjadi ahli surga. Pak Suratman orang baik. Atas izin Allah, atas kehendak Allah. Amin ya rabbal alamin. Langkah-langkah kaki kemudian mengiringi keranda almarhum menuju tempat persinggahan sementaranya, Masjid An-Nur. Di tempat yang suci ini, sebelum sholat jenazah didirikan, keheningan pecah saat rangkaian sambutan pelepasan disampaikan. Ketua DKM Masjid An-Nur maju membuka prosesi, menyampaikan ungkapan kata bela sungkawa dan kesaksian atas kebaikan almarhum mewakili seluruh warga Riung Bandung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan ada ibu di belakang untuk melaksanakan sembahyang salat jenazah untuk bersiap-siap. Pertama-tama kami turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggal almarhum Bapak Suratman. Mudah-mudahan amal kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bapak-bapak juga di sini mengetahui Bapak Suratman atau mengenal. Makanya untuk itu saya akan meyakinkan pada bapak-bapak, apakah bapak-bapak
Yakin bahwa Bapak Suraman orang yang baik? Alhamdulillah. Sekali lagi, apakah yakin Bapak Suratman ini adalah orang yang baik di mata Bapak? Alhamdulillah. Untuk itu saya tidak panjang lebar karena ini sudah lama menunggu di luar. Selanjutnya mungkin dari pihak keluarga untuk menyampaikan kata sambutannya, untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ayah kami, kakek kami, Suasana seketika menjadi teramat menyayat hati saat Aji, rekan-rekan dari putra sulung almarhum, Bapak berdiri mewakili dari keluarga kami, besar yang Bapak ditinggalkan. Suratman, Dengan suara yang di bergetar Suparjo menahan pada rasa hari kehilangannya mendalam, pukul Aji 9 menyampaikan rasa terima lewat kasih 13 yang tak terhingga kepada segenap warga Riung Bandung Kami yang dari telah pihak membantu dan keluarga sahabat-sahabat karib sang mengucapkan ayah yang tak lelah terima mendampingi. kasih yang Dengan sebesar-besarnya penuh kerendahan hati, kepada rekan-rekan ia semua, memohonkan pintu kepada maaf yang sebesar-besarnya Ketua atas DKM, segala kehilafan almarhum pada semasa Ketua hidupnya. RT, Sebuah Ketua kepasrahan RW, dan keikhlasan dan anak rekan-rekan demi semuanya melapangkan di jalan atas sang tadi. ayah menghadap sang Semoga pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dari Bapak Ibu semua. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan Bapak kami di kantor di BPIA dan semua yang ada di sini. Terakhir kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ayah kami selama ini ada hal yang kurang berkenan di hati. Mohon dibuka maaf yang selebar-lebarnya. Dan apabila ada masalah hutang piutang, bisa menghubungi kepada saya, Aji, anaknya. Terakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika waktu sholat jenazah tiba, ribuan doa menghubung ke langit. Alhamdulillah, ruang Masjid An-Nur dipadati oleh ratusan jamaah sholat Jumat yang dengan tulus merapatkan saf mereka. Mereka berdiri, menundukkan kepala, dan mengangkat tangan dalam takbir demi menyolatkan almarhum. Kehadiran ratusan jamaah yang begitu luar biasa ini seolah menjadi saksi bisu bahwa Bapak Suratman adalah orang yang syalih dan berbudi pekerti luhur semasa hidupnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan 'alamin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il umuri wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha taqad al-jat wa tuballighuna biha aqsal ghayatin min kharatib al-hayat wal badal wal mat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum wa sighara wa li mashayikhina wa li qabaina wa li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirah ala ahli al-qubur.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله سلم دخله اللهم يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت حتى الموت ومغفرة بعد الموت اللهم احوين علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ونفع من الحساب اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر عقبة وسوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dipanjangin dulu tarik ke belakang. Kita bagian mas kakak di tengah. Sorry. Perjalanan terakhir pun tiba di pelukan bumi TPU Ranca Cili. Pada hari Jumat yang padat itu, tercatat ada 5 jenazah yang dimakamkan di waktu yang bersamaan, dan almarhum Bapak Suratman berada di urutan keempat. Sehingga jenazah yang urutan kelima harus menunggu di jalan akibat antrean prosesi yang cukup panjang. Kesetiaan keluarga dan warga tidak luntur sedikit pun untuk terus mengantarkan almarhum hingga ke liang lahat. Momen paling menyayat hati kembali membuncah saat tubuh almarhum diturutkan perlahan ke dalam tanah. Di sanalah, anak-anak almarhum turun langsung ke dalam liang lahat. Dengan tangan bergetar dan hati yang hancur namun harus tegar, mereka menyambut jasad sang ayah tercinta, mendekapkannya ke tanah, dan memberikan penghormatan serta belayan terakhir sebelum tanah merah menutup semuanya. Prosesi suci ini ditutup dengan hikmat lewat pembacaan talqin yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Nanang Hasim. Diikuti lantunan doa yang diaminkan secara syahdu oleh seluruh pelayat, kerabat, dan warga yang mengelilingi makam.
ادخل النهر الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤاله ولكن فيه حق وأن ذاك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين، إن شاء الله تعالى من الآمنين، إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا ورضينا بما قسمته لنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسم دخله واغسله بالماء وسلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النيران. اللهم اجعل أهله وذريته من الصالحين والصالحات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأهل القبور ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأهل القبور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sambil silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita baru saja selesai melaksanakan seluruh rangkaian kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain atau muslim mobil khusus bagi hamba Allah yang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. 4 kewajiban. Yang pertama memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan dan ditutup dengan menguburkan. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang Bapak sekalian hadirkan di hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Terlebih berada di hari yang istimewa, hari yang luar biasa, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan menjadi satu kebaikan yang berlipat ganda. Khusus kita doakan almarhum kembali kepada Allah sebagai hamba yang membawa iman dan Islam dan keadaan husnul khatimah. Dan alhamdulillah tadi dihadiri oleh seluruh keluarga ketika wafat ya, ditalkin. Insyaallah mudah-mudahan termasuk yang wafat dengan kalimat la ilaha illallah, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan berikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, keridhaan, ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan pahala yang berlipat ganda, kemudian Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya, menyediakan waktunya untuk bisa hadir ke tempat ini menghantarkan jenazah. Jazakumullahu khairan katsira. Dan akhirnya kita ucapkan salam untuk almarhum dan seluruh almarhum almah di tempat pemakaman ini. Assalamu alayka ya akhi surat iman ibni Farjo. Assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, selamat jalan Bapak Suratman bin Suparjo. Tugasmu di dunia telah usai. Kami bersama warga Riung Bandung melepasmu dengan keikhlasan dan doa. Semoga dilapangkan kuburmu, diampuni segala dosamu, dan ditempatkan di tempat terindah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan. Dari Gede Bage, Kota Bandung, Tim Liputan Penkes TV melaporkan.